नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल रिएक्शन की एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है हमारी कोचबिहार जिले की शीतलकुची, बांग्लादेश की लालमनिरहाट की हाथीबांधा बॉर्डर की है। पहले तो आप ये वीडियो देखो, बाद में हम जानेंगे क्या हुआ था। লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় কৃষ্ণকান্ত বর্মন নামে এক ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবির সদস্যরা। সোমবার বিকেলে উপজেলার টংভাঙা ইউনিয়নের কালীবাড়ি এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত শারদ বিদ্যা কৃষ্ণকান্ত বর্মন ভারতের কোচবিহার জেলার শীতলকুচি উপজেলার গোল্লাহাটি মিরাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার মৃত বিশেদু বর্মনের ছেলে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বড়খতা বিউপি কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেম, হাতিবান্ধা থানা উপপরিদর্শক ফরাদ হোসেন সহ পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা। উদ্ধারকৃত ওই বৃদ্ধের সাথে কথা বলে জানা যায়, সোমবার সকালে 898 প্লেয়ারের গেন্দুকুর সীমান্তে কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় বাংলাদেশি কয়েকজন চোরাকারবারি তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে আসে। পরে খবর পেয়ে বিজিবি ও পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনেন। বর্ডারে ছিলাম স্যার, এই কুস্টাকা একারি ধরছি, ওই যে ওই লোক খুমসি মানে কাঠির ধরছি। ওরা দুইজন বর্ডারে গেল, যাকে ভাই তুন বলে আমরা বর্ডার আছি, তুন বলে কয়া দেশ অমুক কয়া দেশ। সেখানে মুখে ভাই দেখো আমরা কাজ করি, তোমরা যদি বর্ডার আসেন তাহলে আমার পুলিশে কোয়া লাগবে না। এই কথাটা আমি বলছি কে কি আর একবার কত তুই মানে বেশি বেশি বাড়ি গেছিস, মানে কথা কাটাকাটি এইভাবে সাথ চলছে। আর দুইটা ছেলে গপ করে দেয়া, ওটা আমার তো কোনো তার ক্যাসাল না। ছেলে দুইটা দেয়া, একটা ছেলে ইটে কাক ধরলে ইটে কাক ধরলে আমার জমি থেকে ধেঁধে টানিয়ে নিল। তা আমার বিএসএফ সামনে একটা গাছ আছে, ওই গাছের মধ্যে ডিউটি আছে। তাই ওই সবাই চিকিৎসা করতে করতে আমাকে এমনি আস্তে তুলে নিয়ে আসে, আর 5 মিনিট খারাপ করল। সবসময় আমরা কাজ করি, বিএসএফ বলে আপনার বলার লোক, আপনি কথা বলেন না। তা ওরা এলা আবার ব্যক্তিগত আধিক লোক আসে, সঙ্গে কি আলাপ করি ওরা চলিয়েছে। না মিথ্যা কথা, ঠাট্টা কথা, বুঝলেন। আমি যেটা কথা কব, আমি হিন্দু লোক, আমি মিথ্যা কথা কব না। তাদের সত্য কথা বলতে ফাঁসি হবে, এইরকম কাজ করে। ওরা 2-3 জন ছিল। নামগুলো বলেন, নামগুলো বলেন। ওই দুটা নাম আমি জানি না বাবা। যে নাম জানেন নাম বলেন তো। বললাম না मेंबर। तो वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म। हुआ ऐसा कि बांग्लादेश की जो बीजीबी है, मतलब बॉर्डर गार्ड फोर्स, उन्होंने भारत की एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम है कृष्णकांत बर्मन। वो आदमी हमारी कोचबिहार जिले की शीतलकुची गांव की है, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के पास गए थे खेत में काम करने के लिए। इस आदमी ने जो बताया उसके मुताबिक बांग्लादेश से 7-8 आदमी आए, जो लोग चोर थे और स्मगलिंग करती है, और भारत से चीनी, कॉस्मेटिक के सामान, नशे जाती है, बहुत सारी दुबल यहाँ से ले जाती हैं। तो उन स्मगलर को जब कुछ नहीं मिला तो क्या किया उन्होंने, बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है 898 नंबर पिलर, वहाँ से इस आदमी को पकड़ के बांग्लादेश लेके आए। आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान की बॉर्डर से कुछ लोग आए और भारत के कुछ लोगों को उठा के पाकिस्तान ले गए? नहीं सुना होगा। लेकिन अभी के टाइम बांग्लादेश की जो लोग हैं और वहाँ का जो गार्ड है, उन लोगों का हरकत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम क्यों नहीं पाकिस्तान बॉर्डर की तरह बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते? ये लोग आए दिन यहाँ पर ऐसा ही हरकत करते रहती है। और जिस आदमी को उठा के बांग्लादेश ले गए थे, उन्होंने बताया कि बीएसएफ की सामने से ही उसको उठा के लेके गए थे। क्या यहाँ पर बीएसएफ की नाकामी नहीं है? क्या बीएसएफ यहाँ पर अपना ड्यूटी सही से नहीं निभाते? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।